Yan, game. Sorry. Tayo pala. Benta. Ano ito? Kaway. Yun, kumaway. Kaway, hello. Ida. Drive. Yun, natapik. Game. Tangkad ka lang. Susweek. Wala sa tangkad yun. Ayan sila. Wag! Drive! Point. Zero four. Ano yung 04? 4-3. 4-3. Ayan, JR. Ay! Ano yun? Di ba double yun? Sabi tawa, di ba? Oo nga eh. Di ba double yun? Ayan. Ba yan? Patagal? Yar, la. Ah. Layup patalikod. Sus. Drive lang, yun na. Drive. Puta lang ka. Sabi ko siya, drive mo eh. Score? 6-3. Yan. Bam! Wow! Buo na kalbo. Sorry. Drive! Wala. Yun, tapik! Yeah. 7-4. 7. Subs first. Cut. Yun. Yan. Yun, nako! Tara. Ang lupit ng layup. Yung may layup nakangiti. 7-4. Ah, game. Dalawa pa rin sila? Oo. Dalawa. Yeah. Oy! Inagaw! Tinira! Poing! Well lang, kaya yun ah. Kaya yun, babawi tayo. Kuha, bola. Panis! Lar, kaya mo yun, Lar? Oo, 9-5. 9-5.
Kami, hawakan mo itlog. Huli! Ayan. Drive, Lard. Drive. Ba yung benta? Ba yung benta? Kailangan nyo ng IC dyan. Boys, nahulin! Nastahulin! Lar. Gawa. Bakit kay Manny? Panis! Sakto, 3 soft drinks yan, oh. Ay, dalawa lang pala, dalawa. 12.5. Ayan. Drive. Drive mo. Yan! Boom! Last. 13 tapos na ba? Last 5. Last na kami. Tira na. Tira na yan. Nice one. Nako! Nice one. Ang ipit niya, no? May utang pa kayo. May utang pa kayo. Piso. Ut. Sado. Sado na. Saan yung sado? Soft drinks. Bili na soft drinks. Okay.